কে বর্তমানে যুগের হাওয়া বইছে উল্টো দিকে লিখতে বসে চিন্তা করি লিখিব কোন দিকে থেকে একটু জোরে বলা যাবে না বর্তমানে যুগের হাওয়া বইছে উল্টো দিকে বর্তমানে যুগের হাওয়া বইছে উল্টো দিকে লিখতে বসে চিন্তা করি লিখবে কোন দিকে থেকে বর্তমানের যুগের হাওয়া বইছে উল্টো দিকে বর্তমানে ঘুরতে গিয়ে দেখি হাজার হাজার ছেলেরা থাকে ঘরে বসে মেয়েরা করে বাজার আপনাদের হিলি বর্ডারে মনে হয় না হ্যাঁ মেলা হয়েছে সাতবার নওজুবিল্লাহ বর্তমানে ঘুরতে গিয়ে দেখি হাজার হাজার ছেলেরা থাকে ঘরে বসে মেয়েরা করে বাজার পরনেতে শার্ট প্যান্ট চশমা লাগাই চোখে লিখতে বসে চিন্তা করি লিখিব কোন দিকে থেকে जन्नती फातेमा जन्नती फातेमा विश्व नबीर बेटी जन्नती फातेमा जन्नती फातेमा जारे नाई को सारा जगते जारे नाई को सारा जगते गो कोनो उपमा विश्व नबीर बेटी जन्नती फातेमा जन्नती फातेमा विश्व नबीर बेटी जन्नती फातेमा जन्नती फातेमा अल्लाह ने इबादत थाकेन जन्नती रानी थाकेन जन्नती रानी अल्लाह रे इबादत थाकेन जन्नती रानी थाकेन जन्नती रानी रोजा रेखे हाथीन काटाई राते सिजदाय पेशानी राते सिजदाय पेशानी जाके देखे लोचित है जाके देखे लोचित है सूरज पूर्णिमा सुभानाल्लाह আর একটু জোরে বলা যাবে না सुभानाल्लाह বিশ্ব নবীর বেটি जन्नती फातेमा जन्नती फातेमा जन्नती फातेमा आছেন বানাহারে फातेमा आपन घरे फातेमा आपन घरे हठाৎ করে এক সওয়ালি फातेमा के सवाल करे फातेमा के सवाल करे हठाৎ করে এক सवाली फातेमा के सवाल करे फातेमा के सवाल करे दान करिलेन एक दान करिलेन इफ्तारेर दान करिलेन इफ्तारेर आदान करिलेन आल्लाहर राहे इफ्तारे रखोर मा विश्व नबीर बेटी
जन्नती फातिमा जन्नती फातिमा अरे फातिमारी घरे नूरेर बाती जले नूरेर बाती जले आছেন माना आहारे फातिमा आपन घरे फातिमा आपन घरे तबु बुझान हासान हुसैन के तबु बुझान हासान हुसैन के लाल के बोलियो ना विश्व नबीर बेटी जन्नती फातिमा जन्नती फातिमा একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা জোরে বলা যাবে না সুবহান আল্লাহ একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা যার উপরে দরুদ পড়ে যার উপরে দরুদ পড়ে খুদে রাব্বানা একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা যার আগমনের পরে কাবা ঝুঁকে সিজদা করে যার আগমনের পরে ওগো কাবা ঝুঁকে সিজদা করে তিনি আমার নূরের নবী তিনি আমার নূরের নবী শাহে মদিনা একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা